Bitch. Let us speak blood. Let us bleed blood Answer the with paramount. dignity. Hala, if man eh. Hello, welcome to your first shift here. It's pretty simple here at night, to be honest. Familiar, There's not gindula too eh. many customers. But let's start by making a cup of coffee. There should be a cup on the table. Just place it in the machine and let it fill. So, Awesome! Now just let that coffee fill up. It shouldn't take too long. Nice. Against the storage. That's how you brew it. But looks like Storage room. books on the counter. Head into the storage room and grab a new pack so we can restock. so many background music, uy. Girl, ang kan galit niya girl, ang kanang kuan pud niyan taon, ang kanang That should do it. You can also see the customer's orders on the screen next to the coffee machine. Wala na itong buhaton. Also, before I go, there's this set of rules we follow during night shift. during night shift. They change every day. Every day, kinda weird, but just follow them. For tonight, if the TV on the ceiling ever cuts out and shows some weird guy or person just standing there, Ah, diri. don't panic. Just step outside. Just step outside, close the door. Wait until the normal broadcast comes back. Mm. Sometimes the power goes out too, so don't freak out if everything goes dark. You can put the power back on at the fuse box behind the building. Once the TV's back to normal, you're good to go. Alright, good luck. Bye-bye. Mura siya katong mga Bye-bye. may kanang mga cryptids na akong mga dunggan taga kuan na ako. Kanang mga akong kuan ba, mga akong buhaton ba, maglantaw rag cryptids. Lingaw man. Ikaw kay kuan day. Sige. Hi, customer. Ay, cupcake, may gipangayo, gago. Bye. Tadriyo na, nag-stock up mo kog mga kuan. Very good. Ikaw na rin restock. Customer order. Go, girl. Wala. Oh my god, I Familiar, like mga your pare. outfit. Familiar, ikaw ano eh. Cupcake. Bye, girl. Ay, cat girl man siya. Mo gani. I like her outfit. Atong mga customer lagi no, atong mga friend list like Like okay. ay tai. Ay Lord Jesus. Ano ka? Fuse? Mato ta sa likod. O sa Ah, diri likod. oh, diri. Ay, sa likod giday. Sa likod, girl. Told you. Dili takadagan pag yun. So many snow? Lusa? Aglantaw sa likod, aglantaw sa likod, aglantaw sa Dili joko girl. Kay murag nagi something off. aglantaw, Ay, aglantaw, tama ka nga eh. aglantaw, yamo. Yamo, aglantaw ko, May pisti. pagmula gid eh. Nilang tao gani ko. Wala, ito man niyo eh. Nigga, duh. Pisti, anak ko, aglantaw, naglantaw ko kung gulingon. Yun. Nilang tao po ko. Anak ko, Gago. aglantaw, pero nilantaw ko. Kuan man to akong nakitaan is katong mga red nga kuan. Sa bato, mata. Ako nakita kay Bayot, dire kito siya red, Bayot. Kuan niya, lawas ni kay black tanan, tas makita na nimo ang katong red.
Kay mara to yung naka-indicate niya. Nidaganda yun ko eh. Hala, another angel. Hi girl. Kapriyami, we're angels. Bye girl. Basta bantayon daw nato ning nasa TV. Do you remember? Yeah. Ayan sila na kung nakaday tao sa TV, something na may Ay tao. girl. Girl. Gawas girl, gawas. Oh my God, it's snowing! Abi ang lusa na. Ay, sorry ako am good ni. Ara kaning tibuok file, kaning tibuok file ako adjud ni. Tatato ning kuan. Ako ano yung mga anak. Ato liguon. Yeah. Kanang waga. Galinda. Ga gal pabor. Uni balik na. Hey, love it. Chill anyway. Na, Ferrari. Ay wow. Rich kid. Rich kid siya. Cupcake. Doha. Cupcake nga katong singer. Yeah. Sing CPR. Big fat bitch CPR. Ah. Rich kid siya girl. Tam sakay ta siyang Ferrari. Ali girl. Nilakaw siya oh. Takuyog ta. Girl Bye. naglabay ko. Girl Bye naglabay ko. girl, mato na ko. Naglabay ko bag, bangi ko. Tanaw na akong news. Ay. Oh my god, naito na girl. Shit. Lilit. Actually came back. Nice. Dahil na, hadlo ka tong nas TV uy. Cupcakes. Listen to this one. Bago na pod. Paminaw girl. Mora? Mora yang gingon? Oh, like if na kay madunggan sa gawas, parang nga ang tanan lights. Tanan lights? Bayot? Ganun gipalong mo tanan na. Nangita lang ko sa mga switch ba, memorize soon. Hala, mo man ang kuno. Ako nung pagumangkon. Ayun na! Ayun na, kanira. Kanira. Sige. Diri na lang nako palungon pod Oh. para isara tas mudagan ta sa storage room daw. Yeah. If natay madunggan. Day, paligya, day. Cupcake o duha ka coffee. Ing nako girl kung nakay madunggan. Kay murag gipahinay nako ako natlok ko. Yo, day, ayun, day. Ay, kadlok. Naramang ko. Ay, kabala ka, i-backshot ka na ko dito sa likod. Ay kana kung gusto din ako mahadlok. Kasi ko lang. Bye sister. Kasi ko lang na to. I guess kuan. I think I guess kompleto pa. Cookie. cups. Cupcake. Cups lang taon. Dami yung car. Hala, ito man yun eh. Nego. Ako ano yung pagumangkon? Imo ha? Oh, ako ano yung pagumangkon. Ako ano eh. So, sabi na wak. Cupcake daw. Okay sis. Bye. Amping girl. Ito grabe mo drive uy. Gusto ko siya drive no? Yawa ko siya drive.
Banggaan. What's that? What's that? Dahil, coffee o That's not cookie? mine. That's not mine. I think that's mine. Yeah, akin yan siya. Yeah, ganyan siya. Yawa. Oh, gatagad review ako tong heavy sound ay what the hell. Nakulbaan, hadlok na ko. We need more coffee. Gentleman, man kayo mo drive. Yeah. Di pa ito sa ito. Vroom. Pero nahadlo ko gamay kay nakoy nakitaan ka tong katabi tong pula dito sa gawas siya. Pula nga. Hala, butter may isang tito, what the hell. Dito din ni mo? Yeah. Don't ask nga nung inana na. Yawa. Yawa. Ano mo lagi na What ang? the hell? What the fuck? Layo ka Ba't kayo. easy hot? Hati hati, David China copy. Oh Hala, shit. layo nagbook murag si Kuan sa dako. Ako ano eh? Bye girl. Ay? Ang saan Nalang pag eh. restock sa cookie? Ha? Aw, dara o cookie. Gamay na lang ang cookie. Very good. Ako ikaw na nang nausik me. Ay Hingitan ka na po. Thank you da. Ay ako na. Bacon. Ay wow, naka-memorize lagi ka. Do. Uta ka balo ako aman di ay. Cup, apit na gamay na ang cup. Cupcakes. Kapakay na dunggan? Oro o. Oro day, dali day. Naikonday ko nagdako kayong konday. Girl, di ko tanaw bye girl. Mutago na ko. Ay nay nadunggan nimo? Oh, Wala ni mo gipalong dito. Sure. Dili ko skilled balak na ba yun? hey, what the hell is this? Nako skilled dali. Una po ko skilid. Kita na nasa Niuyog. mong likod day. Girl, ayaw ko. Di ko matanaw. ML na ta karon. Ay, Lord Jesus. Kisay gaingon. Ansa akong uyab. Iniguman na ni, ina siya. Eh after ani po after pressure up mo. Hindi mo sigaw ang kuon, what the hell. Sige ato tagawas. Okay na, safe na. Safe na ni oy. Tara. Safe Ta, na ta, eh. ta. Grabe, upugya po na walang snow. Ang pangutanan ako day ba nganong ano man yung ang mga buildings ka ng mga power nila kay nganong nasa likod man jud. Lagi no, di pwede sa sulod na lang dito sa storage room. Tinuod. Di ko Ay mulingi, di ko gantos likod, mulingi. ay gantos Di ko likod. mulingi. Gina, try daw, girl. Dili ko balak dia. Yawa pisti. Yawa ni mo nakulbaan ko kinay nang tingog ba. Gadali kag dagan, no? Gadali kag dagan. Oh, ano unsa? Still. Ako po. Kitsa man yung Ano kuan, friend? map? Ay di de. Ay, cookie pala. Kala ko coffee. Ah? Coffee, cocky. Gusto mo cookie na ko?
Gusto ka You want my okay nga. cookie? You want my cookie? Here's my cookie. Nalingaw kay ko ganina day kay ako ang gipangalan sa ako. Kunahay kay Van. Ya, kablo ka asa ko nagkuha og Van na pangalan? Van Houten. Gago. Wala na ni popcorn. Ha? Na ni popcorn lock. Oh. Oh, nanapay bagong kuan. Oh, Carmike. Pull up and start honking like crazy. Saan pag-flip? Basing dili paguro. Tas i-lock ang door? How do you even lock this? I think we'll just know. Unsay kulang na to diri day? Cookies na Oo. Nanapon ni siya oh. cookies na Parang pagmangkon day yawa ka day. Cookies ra ya eh. I think coffee ang isa. Malibat man ko sa higud. Girl, ikaw kuha sa mga kwan nun, girl be. Sige, sige. Restock. Oh, paatanan kanang itag isa-isa ra bitaw. Sige, sige. Kernels. Cupcake. The cupcake. Coffee, do ka buok. Gadali siya. Gadali gid siya. Okay, girl. We love busy person. Hmm. Sama to. Yeah, cupcake. Curfy. Kinamdom ka sa rolls? Yeah. Kung naay car na maghang og maayo, dad kung naay car na maghang og maayo kay matatagawas i-flip ang sign o close. And lock. Yeah. Kadali siya. Dili man to ma-flip ang sign. Ang flip eh. Halol, mautas yung battery. Mautid siya. Madali siya oh. Sige, kadalian itong gabi kayo. Gani tinuod. Madok talinag kon. Outlook guro na kuan. Plus miyari day. Ha? Wait, Cupcake. let me see. Olo, dami ungker, is that you? Ay, coffee, sorry. Siya na? Yeah. Nalagyan na yung belly button. What the hell? Girl, nabiyato siya kuan, nabiyato siya ka ng site. She brought another one. God, so to, bat. At, Baseball bat kasi siya. nga, pang emo, pang goth. We love our gothic queen. Hala, Girl, close the sign. Lock the door. Hello, what Tela, the hell? palong daw. Ay, palong daw bayot. Palong daw, palong. Yeah, let's stay inside here. Bush. I think wala na siya. Wala na. Tabo ang. Wala na. Una may customer, oh. Buang. Nalak man ako. Ay, customer, yawa. Balo.
Oy, nara siya, oh. Paspasa nakasulod eh, nga gikan pa tong killer. Uy, hadlok kay. Ang ato lang bitanin no na dagan ng pagkuan, dagan ng pagma 100 Masipyat. like kape, dagan og kuan. Pero Lagi dayon. no. Ipo kape. Sorry. Graham balls. 10 pesos lang. Three humbles. Lami ko. Ana day Pan mo perfect ka diha, day. pan mo diha. Ayaw cool. Cookies. Ano pagmangkon? Coffee. Kadali siya sige ayawa ba sila oh. Can't you just say hi to Daddy? Girl! So mo hi eh. Bullshit yun. Liar ano kasulod ay yawa. Grabe, wa pag inilod ang avatar. Kupo jud. Oo. Bye. Ah, wala man ganyan. At least thank you. Wala jud ning ng avatar bayard. Ito ba? Grabe. Gay pag popcorn kernels dai. Yee, night Badge ko. 4. I think night 5 ni Taman. Murag if and if ba? Last night. Ay, last night. Hot Yay! dogs. Oh, we've got hot dog. A little more customer from the forest. Dagani kon di ng hot dogs. Tuban. Sausages. Nana dia. Hello, kasabot sa rules. Ang rules kay if naday tao nagikag ko Wala si ilang din Shane man. natin coffee, cupcake. Mao ako nasabtan sa rules. Kung nay tao nagikan ka ng kuan kanang gikan og forest then di kanang wala na to dili na nato pamubalayon. Kuan offer lang daw cash. I think Ano si may lan offer? na tong kuan. Dili May might lan na offer tong. some cash dili ta mo kuan. Hotdog. Ay, abi Yaw no, naman. ang gipasabot kay kitay mo offer og cash. Dili might they might offer some cash but Do not fall for it. yeah. Just talk nice to them until they push out. Okay, I get it. Dapat malampos ni nato. Do. Gwapo kay Madrid ba? Wala, dala girl. Gikan as forest. No, 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 no. Unsa daw? Ew, it looks so ugly. Oh, what should we do? Do not serve, girl. But I'm serving con. I'm not serving anything. La, mura siya wala. Like, wa siya kabalo na, iwakwak siya tubangan. Okay. Unsay kon girl, unsay ko lang diha. Hot dogs, fresh. It's okay. Dami ongker. Ika na po check ko nung yawon. Ano? Balik siya. Sa mukha niya, oy.
Should I should I Ayaw. give him a Boy, wala the lagi. Ayaw. Ay Lord Jesus. Bitches. Putik ka na naman eh. Kung masuko day mamalong big suga siya. Wala siya suga. I'm kind of scared. Pag mana na to ano din, dula din tag-ML day. Sige, sige, sige. Narapod siya. Pagkaloob niya yawa ni malupis. Sapot. Yawa. Balik siya, girl. Ginahan siya, kaya ako may nagmaligya. Kabalo na siya discount. Libre lagi daw. Kabalo lagi siya na siya discount. Titubi ako niya. Bayong Ker. Wala na naman to. Nibalik ang kuwan ay puting ban. Yeah, that's my daddy. He keeps coming back here. Because I know he loves me. Dako siya Popcorn trap. cookie, popcorn. Popcorn na po akong kuwan. Okay, okay. Popcorn. Bye-bye, be. Love it, Takot ako. Thank you, day. Da. Yawa nang naanggay sa forest. Balik man siya. Ay, sumo kay siya gnaw. Sumo siya no. Kinsa Pagdali, na bikin nadira? na. I think friend din ako. Ikaw nag-ring. Yeah. Maot siya gnaw. Tas yung, nasa yung likod kay is a diva. Yeah. She's slaying. Bye. I guess. Hotdog. Hello, Dai, ikaw kon baby. Go pa kay siya girl, pero truck iyang sakyanan. Dai. Wala di ba kay Sige. nagluto ko sa hotdog. Sige, sige, sige. Popcorn, cupcake. Cupcake. Lisod kayo magkunog ka ng ano yung Ako, ako yung restock. hotdog. Mapura sad ka. Kinsa man ni. Dai. Ah, that's Oh, my friend. hotdog. Siya na po. Oh my God. Thank you. Bye, girl. Chat to. That my friend. Nay tao. Wala. Where should I put these sausages? Feel ko man na ta. Dai wala na kernels dai. Shift. Oh! Perfect siya. Dog ta? Dog na to. I love it. Yeah. You survive. Just But survive whatever, but whatever you heard outside, it didn't leave. It's calling you back at midnight. Okay. perfect siya.